Écoutez, je pense que ça n'est qu'une demi-surprise. Pour la raison suivante. Tout ce procès que nous suivons maintenant depuis plusieurs semaines s'est déroulé dans des conditions irréprochables. Et ça ne peut pas les servir. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de prendre la fuite. Ça marque leur mépris de l'institution judiciaire, comme ils ont méprisé la vie humaine, comme ils ont méprisé toutes les règles fondamentales. Comment voulez-vous que des gens qui ont assassiné, mutilé, traumatisé, gravement blessé, se disent aujourd'hui on va respecter l'état de droit? Non, ce sont des terroristes. Eh bien, il est normal qu'ils n'acceptent pas ce que nous considérons comme la règle de droit et la justice. Mais seulement, leur départ ne veut pas dire que le procès n'aura pas lieu jusqu'à son terme. Ce procès se déroulera jusqu'à son terme et moi, avocat d'une partie civile, j'espère que justice sera rendue aux victimes et à leurs familles. C'est tout à fait normal que ces gens n'acceptent pas le fait d'être bien repérés et bien connus par les témoins. Et depuis que les témoins ont commencé à reconnaître leur nom et leur visage, ils ont commencé à chercher des incidents d'audience pour se retirer. Ils se sont retirés et après, bien sûr, leur défense est retirée avec. Mais la procédure pénale, le code de procédure pénale était appliqué. Le tribunal a commis d'office des avocats pour le défendre. Le procès va continuer. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les conditions d'un procès équitable. Et comme ils n'ont pas de réponse à apporter à leurs méfaits, à leurs actes qui ne sont pas acceptables, nous sommes pour la divergence en ce qui concerne les points de vue politiques, mais quand les gens recourent au meurtre délibéré dans des conditions atroces, ce n'est pas acceptable. Le procès va continuer. Nous tenons absolument qu'il y ait toutes les conditions d'un procès équitable. Ce retrait n'est pas une mesure politique? C'est une fuite en avant. Depuis le début des audiences, ces audiences, ils ont toujours scandé des slogans politiques. على كل انهم انسحبوا لان كانت استراتيجيتهم انهم ينسحبوا باش يخلقوا مأزق قانوني، ولكن قانون المسطره الجنائيه تعالج هذه القضيه هذه وحددها، لانه المتهم عنده الحق يحضر، عنده الحق يتمسك على الكلام، عنده الحق يتنازل عن المحامين، هذه كلها حقوق ويجب ان تحترم. هذا المحكمه حينما قرروا الانسحاب احترمتهم. على الاقل هم عندهم الحق ينسحبوا، اما الضحايا واللي ماتوا ما يمكنش ينسحبوا لانهم ماتوا، فكنا بغينا نناقشوا معهم، ولكن اللي كيأكد على انهم يعيشون مأزقا قانونيا هو انهم انسحبوا في اللحظه فاش بداو الشهود كيتعرفوا عليهم، فحينما يكونوا شاهدون يستمعوا اليهم، حينما يكونوا شاهد لاثبات كيبقاو يخلقوا مشاكل ويخلقوا ضجيج داخل الجلسه، مما تيبين بان هاد الناس هادو ما مستعدينش للمواجهه ديال المحاكمه ومواجهه المتابعات اللي كانت عندهم. واكثر من هذا، ذاك الشعار ديال المحاكمه العادله كيدعيو العداله بمفهومهم الخاص ولمصلحتهم، وليس العداله لفائده القانون ومصلحه القانون. وقع عندنا الخلاف بيننا وبينهم، قرروا الانسحاب، هذا قرارهم حنا كنحترموه، ولكن المحاكمه ستستمر في غيابهم وسيقوم كاتب الضابط بتبليغهم بجميع الاجراءات التي تمت داخل الجلسه. وقد عينت المحكمه محامين في اطار المساعده القضائيه اللي غادي يرافعوا، غادي نناقشها بشكل قانوني، والا كان عندهم وجهه نظر انا ذاك للمحكمه ان تتخذ قرارا في الوقت المناسب الى الاستماع اليهم وشيء من هذا القبيل. هاد الناس خلاو فيها شيئا ما في الوقت اللي يعترفوا ويطلبوا ويعتذروا، كانت العائلات مادة يديها. رغم ذلك، رغم الجرح، رغم الألم، رغم الممارسات ديالهم اللي كتبين انهم حتى هما ضحايا ديال فكر معين، واللي غادي نقولها بصراحه ديال فكر داعشي، لان الطريقه اللي ماتوا بها الشهداء ما كايناش الا عند داعش. تظن ان هذا قرار جا من الجزائر وتندو؟ هذا هو اللي بغيت نوصل ليه، ان الفكر الداعشي او الارهاب من مواليد الجزائر.